Tangin na multiplier yun, tol. Tangin na walang multiplier yun, tol. Ang ina mo, hinihintay ko yung times 10. Hinihintay ko yung times 10. Naiyak ako, tol. Putang ina, min. Putang ina. Oh my. Ina, min. 450, 70. 520k natalo ko, min. Wala. Yung headset, 6k. 526k. Tang ina. Talo na ako 526k. Wala pang isang buwan, min. Putang ina. Grabe. Grabe. 526k talo. 526k talo. This putang ina. This month alone, 526k talo ko. This month alone. Guys, sorry wala akong balato ngayon. Ang laki talaga ng talo ko, like legit. Guys, sorry walang balato ngayon. Ina, so sorry guys. Ina, 520. Dapat nga kanina guys nung umabot na ako 78k, out na ako, no. Ina, 520k na talo ko, tol. Puta. Nalululong na ako, min. Cashin ulit. Mamaya magka-cashin ako 30k, guys. Dandahanin natin. Shit. Gamble moderately. Kaya, tangina, min. Nag-iinit kasi ako pag natatalo, min. Nag-iinit ako pag yung gusto ko agad bawiin. Kano talo mo this month? This month of February, 520k na, guys. 2 weeks. 2 weeks. 520k. Guys, promise, wag nyo ako gayahin, ha. Wag nyo ako gayahin, min. Pambili namin ng bahay to sa Manila, eh. Well, sugal talaga, eh.